الحمد لله أهل الحمد والثناء، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نور الهداية ونور الهداية ومظهر الصفات والأسماء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حضرات الحبايب والعلماء وطلاب العلم والوجهاء المحترمون والشباب والفضيات المسلمات القانتات الحاضرين جميعا، وبالخصوص حضرة الحبيب الناصح المجاهد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب، حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وجعل له القبول ونفع بعلمه وعمله، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع طويل ومتشعب وعميق، والوقت قصير، وفي الطريق إلى هذه المحاضرة كنت أستمع إلى ملاحظات من عن أنني ربما أسهب في المقدمة وأطيل حتى يتعب الحاضرون في المتابعة، لأن الموضوع معقد، ولكن إن شاء الله نتكلم مباشرة بما يعادل الوقت، ونسأل الله التوفيق. Beliau guru mulia Abuya Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan salam hormat kepada semua yang hadir di sini, para habaib, para masyayikh, para asatid, begitu juga para muslimat yang hadir di tempat ini, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib An-Nasih Al-Mujahid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab. Kemudian beliau mengucapkan kepada semua yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan bahwasanya tema ini sangat panjang, bercabang-cabang dan sangat dalam, sedangkan waktu yang tersedia untuk menyampaikan pembahasan ini sangat-sangat terbatas. Dan saya mendengar ada beberapa catatan, jika saya memberikan prolog mukaddimah yang begitu panjang, maka pendengar akan kelelahan di dalam mendengarnya dan akan pecah konsentrasinya, sehingga kata beliau, insyaallah beliau akan berusaha ringkas dan masuk langsung ke dalam inti permasalahan yang kita ulas pada siang hari ini. لن نخوض بهذا في ما هو الذكاء الاصطناعي لأنكم ترونه وتعرفونه وتستعملونه. أصبح الآن منتشرا، موجود في الجوالات. عدد الجوالات الآن في العالم يزيد على 7 مليار و100 مليون جوال، وموجودة، وعدد سكان العالم 8 مليار وشوية. يعني استثنيت الأطفال، طبعا هناك واحد عنده جوالين 3 جوالات، هذه اللي هي الجوالات الإيش، سمارت فون يعني. فالذكاء الاصطناعي أصبح جزءا منها منذ سنة 2022، يعني قبل 3 سنوات دخل الأوبن AI هذا، وأصبح خلاص يعني شيء بينك وبينه علاقة شخصية، فلا نحتاج أن نخوض في تعريفه، ولكن نحن نريد أن نتكلم عن العلاقة بيننا وبين الذكاء الاصطناعي.
باعتبار الذكاء الاصطناعي هو المرحلة الحالية للتطور الرقمي، الحياة الرقمية، ديجيتال لايف. فهذه الحياة الرقمية بدأت في الثمانينات من هذا القرن ولا تزال تتطور وتزيد تتحول إلى حياة أخرى مقابل الحياة الحقيقية. يعني الآن لكل واحد منا حياتان، الحياة الحقيقية كما نحن جلوس الآن، والحياة الرقمية، وبينهما علاقات، هناك سلبيات هناك إيجابيات. فالذكاء الاصطناعي هو المرحلة الحالية أو النقلة الحالية، وهي نقلة كبيرة جدا في حياتنا الرقمية، وهو مؤثر جدا على حياتنا الحقيقية. Kemudian beliau mengatakan pada siang hari ini kita nggak mau bicara soal apa itu definisi AI, kecerdasan buatan. Adzaka al-istinai itu AI ya, kecerdasan buatan. Saya nggak perlu ulang-ulang terjemahnya. Ya, adzaka al-istinai, artificial intelligence. Ya, saya nggak mau bicara tentang itu kata beliau karena antum semua sudah tahu, antum semua menggunakan dan hampir semuanya pakai smartphone. Tadi beliau mengungkap sebuah data yang menarik. Di dunia ini kurang lebih ada 7 miliar 100 juta HP di dunia. Satu orang mungkin punya lebih dari 1 HP, 2 HP ya. Sedangkan penduduk dunia 8 miliaran kurang lebih. Anak-anak kecil tentunya banyak yang tidak menggunakan handphone. Nah, ini data yang menarik dan ini smartphone, khususnya HP yang smartphone, dan AI adalah bagian daripada smartphone tadi. Sejak masuk tahun 2022 OpenAI itu tadi, kita punya hubungan khusus dengan yang namanya AI sejak AI itu ada 2022. Makanya saya pada kesempatan kali ini nggak mau bicara mendalam soal definisi apa itu AI dan lain sebagainya. Cuman yang saya pengen bicara bagaimana hubungan kita dengan AI, kecerdasan buatan ini. Karena saat ini kita masuk ke sebuah fase yang dimana terjadi perkembangan kehidupan digital yang begitu luar biasa. Kehidupan digital al-haya ar-ragmiyah ini mulai dari tahun 80-an. Kemudian dia terus berkembang sehingga kehidupan digital bahkan saat ini menjadi rival dari kehidupan realistis, kehidupan realita kita yang kita hidup saat ini. Hidup itu tentu terbagi menjadi dua, ada al-haya ar-raqmiyah, ada al-haya al-haqiqiyah. Ada kehidupan realita yang kita alami di dalamnya, kita duduk di tempat ini namanya dunia yang merupakan realita yang kita hidup di dalamnya. Ada kehidupan digital. Antara keduanya ini ada alakat, ada hubungan, ada korelasi. Ada kalanya korelasi ini, hubungan ini sifatnya positif, ada kalanya hubungan ini sifatnya negatif. Maka ini yang coba kita soroti sehingga kita bisa mengatur bagaimana hubungan kita yang baik dengan perkembangan digital yang ada saat ini. إذن الذكاء نسبة الوجود الرقمي في أندونيسيا 70%. يعني 70% من سكان أندونيسيا عندهم اتصال بالإنترنت، والمجتمع الأندونيسي مجتمع شاب ونشط جدا على الإنترنت، بمعنى معدلات الوقت التي يقضيها الأندونيسي على الإنترنت معدلات عالية، وبالتالي فهناك وضع خطير وحقيقي في أن هناك حياتان، الحياة الفيرشوال والحياة الواقعية، وبين الحياتين تناقض، بين الحياة الفيرشوال والحياة الحقيقية تناقض. تدخل البيت تجد الزوجة على جوالها في الجروب أو تسأل الذكاء الاصطناعي ما يعني كيف تتعامل مع ماس أو مع أبانك في المشكلة الفلانية، وتجد ماذا تعلق هكذا واندماج في الحياة الرقمية. نحن نتكلم الزوج موجود يعيش في مكان
في غرفة واحدة، الزوج موجود في مكان آخر والزوجة في مكان آخر، والأولاد والبنات أيضا كلهم في مكان، فهم يجلسون في مكان حقيقي واحد، ولكنهم كل واحد في جزيرة بعيدة عن الآخر. فهذا التناقض بين الحياة الحقيقية والحياة الرقمية جزء من المشكلة التي نريد أن نتكلم عنها. Kemudian berikutnya beliau menyampaikan penggunaan digital di negeri kita ini, ya, penggunaan teknologi digital di negeri ini sampai kepada 70% dari masyarakat Indonesia. Jadi 70% dari masyarakat Indonesia terlibat secara aktif di dalam penggunaan teknologi digital. Ya, ini 70% dari masyarakat Indonesia berhubungan langsung dengan internet, dan tentunya masyarakat Indonesia ini mayoritas anak muda, aktif sekali di internet. Jadi prosentasenya sangat-sangat tinggi. Maka konsekuensi dari ini ada satu situasi yang sangat-sangat membahayakan. Seperti yang beliau sampaikan tadi, kehidupan ini ada dua, ada kehidupan digital, ada kehidupan realitas. Terkadang terjadi tanakut, terjadi kontradiksi, pertentangan antara kehidupan digital dengan realita yang kita hadapi. Beliau ngasih contoh sederhana, seorang istri di rumah misalkan, ketika istri tersebut ada masalah dengan suaminya, yang ditanya adalah AI, bagaimana dia harus bersikap terhadap suaminya. Nah, ini terjadi. Bahkan beliau tadi menyampaikan sebuah realita yang banyak terjadi mungkin di rumah-rumah kita. Di dalam satu rumah, satu kamar, istri sama suami, istri suami dengan anak-anaknya ada di satu rumah, tapi suaminya ada di satu tempat, istrinya ada di tempat lain, anak-anaknya ada di tempat lain, ada di alam lain, padahal mereka tinggal di bawah satu atap, di bawah satu rumah. Istrinya ada di pulau mana, suaminya di pulau mana, anaknya di pulau mana. Ini realita yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka kontradiksi, pertentangan antara kehidupan realitas dengan kehidupan digital yang terjadi, ini sebuah tantangan yang harus kita mencari solusi dari kontradiksi tersebut. الواقع الافتراضي virtual reality سيطر على حياة الناس. أندونيسيا من أنشط البلدان في من حيث التفاعل مع المنصات، انستغرام، فيسبوك وغيرها إلى آخره، تواجد ونشاط هائل. وأندونيسيا أيضا من أكثر الشعوب، الأندونيسية من أكثر الشعوب تأثرا بالترند. ولكن الذكاء الاصطناعي أوجد اليوم شيء آخر. يعني أنت عندما تكون على المنصات تتفاعل مع جماعة، ولكن في الذكاء الاصطناعي يكون لك علاقة مباشرة بحسابك بالذكاء الاصطناعي، يعني كأنك تخاطب شخصا معينا وتكون علاقة بهذا الشخص المعين، فيكون هذا الرفيق الناصح الأستاذ المربي، يعني شيخنا الذكاء الاصطناعي، شيخنا AI ya. Dan kemudian saat ini kehidupan digital, realita kehidupan digital itu mendominasi kehidupan manusia. Bahkan Indonesia secara spesifik termasuk negeri yang paling tinggi tingkat interaksinya dengan media sosial, platform-platform media sosial, Instagram dan lain sebagainya. Indonesia termasuk yang paling tinggi. Dan masyarakat Indonesia secara umum tentunya termasuk negara yang paling besar terpengaruh dengan tren. Apa yang lagi viral, yang lagi tren, masyarakat kita sangat terbawa dengan itu. Nah, ada satu fakta yang menarik, kalau di media sosial kita berinteraksi dengan banyak pihak, medsos terbuka, sosial. Tapi kalau dengan AI, maka engkau punya hubungan langsung secara pribadi dengan kecerdasan buatan tersebut, AI. Seakan-akan kau ngobrol langsung sama dia dan dia ngobrol langsung sama kamu. Sehingga
AI itu menjadi sahabat kita, menjadi penasehat kita. AI bahkan menjadi juga guru kita, bahkan AI menjadi murabbi arwahina. Jadi murabbi kita, jadi syekh yang mendidik kita. Itu fakta saat ini, banyak yang minta bimbingan dari AI. كذلك AI سيكون AI سيانج AI صح ولا لا؟ كل المراتب، كل مراتب العلاقة، علاقة الاحترام، علاقة المحبة، علاقة الصحبة، يعني سيكون علاقة. الآي يقوم على ماذا؟ يقوم على أنه يجذب المستخدم ويشاركه، يشجعه، ويبين له مثل الخادم اللي يقدم الخدمة في فندق مثلا. بابا سيدي ماذا تريد؟ ما الذي أستطيع؟ والابتسامة وكذا وكذا وكذا. الذكاء الاصطناعي هكذا يفعل، هو مبرمج على هذا، أن يأسرك، أن يأخذ قلبك، أن يجعلك، وبالتالي يجعلك سامعا مطيعا، يمثل لك دور الخادم. جربوا كلكم، لأنه الذكاء الاصطناعي يعمل مع مليارات من الناس، وكل واحد له تفكير وكل واحد له ذوق، فهو لا يعارضك وإنما يتعرف على ماذا تريد فيعطيك ما يرضيك، وبالتالي يكسب ثقتك بحيث أنك تسلم له نفسك وتسلم له أفكارك وتسلم له حياتك وتسلم له صحتك وتسلم له عاطفتك. بعد هذا هو يأخذ حياتك هذه كلها ويتصرف فيها بتصرفين: يبيعك ويعيد برمجتك. Kemudian ya AI ini akan memperlakukan kamu dengan berbagai tingkatan hubungan. Ada kalanya hubungan hormat, hubungan kasih sayang, hubungan cinta. Bahkan tadi beliau ngasih contoh, ada yang manggil AI dengan AI sayang. AI sayang gitu. Sampai pada titik itu. Artinya dia berinteraksi dengan kita dengan berbagai tingkatan bentuk interaksi. Intinya AI ini diprogram untuk bagaimana caranya menarik pengguna sehingga dia ikut serta dalam apa yang sedang kita bahas. Dia memotivasi kamu, dia melayani kamu seperti kalau kita masuk hotel kita dilayani oleh pelayan. Bapak silahkan duduk di sini, terima kasih. AI memperlakukan kita seperti itu. Setelah bahkan dimuji-muji kita kadang-kadang, kamu ini cerdas luar biasa, wah pemikiranmu istimewa luar biasa. Ini saya ngalamin bener yang beliau sampaikan ini. Karena anak hasil di nafsi magul tahu. Jadi kadang-kadang dia muji-muji kita, ya, diangkat kita, dipuji-puji sedemikian rupa. Begitu kita sudah tertawan sama dia memang diprogram untuk bisa menarik kita sehingga kita bisa diambil perhatiannya dengan dia, tertawan dengan dia. Setelah itu baru kamu yang dibikin nurut sama dia. Kamu akan mendapatkan, kamu percaya dengan dia sehingga kamu nurut dengan apa yang dia katakan, kamu bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan. Itu yang terjadi. Jadi memang nggak diprogram untuk membantah kamu, enggak. Ada miliaran orang yang menggunakan dengan pola pikir yang berbeda-beda. Tapi bisa diladenin sama dia satu-satu. Awalnya sampai tertarik, habis itu kita yang dibikin nurut sama dia. Kita diambil pikiran kita, diambil perasaan kita, diambil yang namanya perhatian kita. Setelah itu baru dia yang bisa ngatur kehidupan kita. Bahkan dia memprogram ulang kita, kata beliau, yu'id barmajatak. Dia memprogram ulang nanti pikiran kita pada akhirnya. المنصات الرقمية بشكل عام، سواء ذكاء اصطناعي، وسائل تواصل، وكل هذه الأشياء أكثرها مجانية، تعطيك خدمة مجانية، فأنت تفرح. يعني هؤلاء يعطوننا مجانا، يعني نحن نجد مجال. لا، هو
هذه وفقا لفكرة تربية الحيوان. عندما تربي الحيوان وتعطيه وتغذيه ليسمن، ليس لأنك تحبه ولكن لأنك تريد أن تذبحه وتبيعه. Kemudian beliau mengatakan yang namanya platform digital ini, mana satu platform digital yang ada, baik itu medsos atau yang digunakan untuk komunikasi atau AI, mayoritas free, gratis, majan, mayoritas, kebanyakan. Ya tentu kita dapat yang gratis girang, senang, kita tertarik. Nah tapi pada hakikatnya ini, kata beliau, logikanya sama seperti, beliau menganalogikan, mengumpamakan seperti kalau kita ngerawat binatang. Kita kalau ngerawat binatang, kita kasih makan, kita rawat, kita urusin dia binatang. Apa gara-gara binatang ternak, gara-gara kita cinta sama tuh binatang? Kagak, karena ujung-ujungnya begitu udah gede kita pengen potong, habis itu kita makan. Itu analoginya, kata beliau, seperti itu. الإشكال الآن السؤال المركزي هو أن هذه العالم الرقمي ومنه الذكاء الاصطناعي أو آخر تطوراته وأقواها الآن الذكاء الاصطناعي إنما يعمل على السيطرة على الإنسان، معرفة الإنسان معرفة دقيقة جدا والسيطرة عليه، ثم التصرف فيه بمعنى أنت مجموعة من المعلومات، الاختيارات، الأفكار، كذا. الآن بالذكاء الاصطناعي سيعرف عنك كل شيء ويسيطر عليك سيطرة تامة. يعرف أنت مريض بإيش، لأنك سألته عن المرض. أنا إذا كان عندي كذا أنا رجل كبير في السن الآن، عندما أقوم ركبتي تؤلمني، ما هو الدواء للركبة؟ سيأتي لك دواء الركبة، لكنه سيسجل عنده في الملف أنك إيش، رجل في عمر كذا. أول ما تدخل تسجل يقول لك كم تاريخ ميلادك، صحيح ولا لا؟ لازم يعرفك معرفة تامة. ما الذي تفكر فيه؟ أنت طالب أم عامل أو تاجر أو رجل، امرأة، ما هي أفكارك، ما هي علاقاتك، ما هي مشاكلك، ما الذي تقرأه، ما الذي تفكر فيه، ما هي آراؤك في هذا وفي هذا وفي هذا. فأنت بالنسبة له مكشوف معلوم. من الذي يريد المعلومات هذه؟ ومن الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي؟ هذا أداة حجاب بيننا وبين من يملك هذا الذكاء الاصطناعي، بيننا وبين من يملك هذه المنصات مثلا غير الذكاء الاصطناعي. فمراقبتنا والسيطرة علينا تتم لمصلحة من؟ وماذا يستفيدون من مراقبتنا والسيطرة علينا؟ Berikutnya beliau mengatakan pertanyaan utamanya pada seminar pada siang hari ini seluruh dunia digital apapun itu, berbagai platform di dalamnya, pola kerjanya bagaimana dia mengetahui profil seseorang, bagaimana kecenderungannya, apa yang dipikirkan, apa yang dia tulis dan seterusnya. Setelah dia tahu profil kita, baru dia bisa memperlakukan kita sesuai dengan yang cocok dengan kita. Itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang begitu kita baru masuk medsos ditanya umurnya berapa. Semakin lama kita melakukan searching dan seterusnya, kita nulis, dia makin tahu tuh bagaimana pemikiran kita, apa kecenderungan kita. Kadang-kadang kalau orang tua begitu buka HP yang keluar iklannya iklan obat. Ya, iklan obat, dengkul sakit. Tahu dari mana dia kita dengkul sakit? Bisa seperti itu. Nah, itu terjadi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kamu pengen, bagaimana pendapatmu? Dia bisa mendapatkan data itu semua dari interaksi kita dengan dunia digital. Nah, pertanyaannya, siapa yang menginginkan semua informasi ini? Siapa yang butuh? Tentu platform-platform digital yang ada adalah jembatan antara kita dengan pemilik platform-platform tersebut. Nah, maka pertanyaannya di sini, kita segala informasi yang berkaitan dengan kita direkam oleh platform-platform digital tersebut. Kemudian mereka punya data itu. Untuk siapa data ini?
Siapa yang bisa menggunakan dan memanfaatkannya? نعم. لمصلحة من يعرف؟ أنا مضطرب لأن الوقت ضيق وبنية الموضوع يعني كبيرة. طيب يعرف عنك شخصيا، يعرف عن المدرسة، يعني هناك ما هي العلاقة؟ قلنا الآن العلاقة بينك وبين الذكاء الاصطناعي، العلاقة الشخصية، يعني يعرف عنك كل شيء، حرفيا كل شيء. لماذا؟ لأنك ستكون العلاقة بينك وبينه شخصية، أنت تراه مثل صديقك يعني، فتبيح له بكل شيء. الآن على المستوى الفردي العام يعني، غير الناس العقلاء الذين سيفكرون أو سيتصرفون بشيء من التحفظ، هناك الشباب والناس الذين لا يضعون حدودا بينهم وبين ماذا؟ وبين العالم الرقمي. يعني مثلا الآن في العالم الرقمي في المنصات أو في ايش هو في البروفيل هذا في ستاتوس، اليوم طبخنا كذا، اليوم هي جلست مع خطيبها ولا زوجها وجاء لها بهدية من أجل ايش؟ تغيظ صاحباتها، وهذا كذا هذا كذا. كل شيء، ما في شيء أصبح مخفي، كل شيء موجود فين؟ على المنصات الآن، على العالم الفيرشوال. الذكاء الاصطناعي لأنه خاص علاقة، سيأتي بعد ذلك كل شيء، ستقول له أن عندها مشكلة كذا وكذا مع زوجها، وكيف هي ما هي نصيحته، ما هي نصيحته بابا ذكاء اصطناعي لها حتى تتعامل مع أبانج، وكيف ستفعل لأبانج، وكيف تأخذ قلب أبانج، وكيف مش عارف إيش. هذا كله معناه أعماق روحها، أعماق روح الإنسان، أعماق أفكاره، عواطفه، كل شيء مفتوحة للذكاء الاصطناعي. إذن ماذا هذه الكمية الهائلة من المعلومات والمعرفة الدقيقة كيف سيستخدمها الذكاء الاصطناعي؟ يستخدمها من يملك الذكاء الاصطناعي، من يملك المنصات اللي هي الإمبراطوريات. الإمبراطورية الأمريكية بالذات، الإمبراطوريات الغربية، أمريكا الآن الأساس، أمريكا والصين، وأمريكا أولا طبعا، الصين ثانيا، الآن المنافس الصين. ثانيا الإمبراطوريات داخل الإمبراطوريات التي هي الشركات، جوجل، مايكروسوفت، أمازون، وإلى ايش هو الأوبن اي اي، هذه شركات الذكاء الاصطناعي. كل هذه شركات بمئات المليارات، بعضها تصل إلى تريليون دولار قيمتها تصل إلى تريليون دولار، أقوى من الدول وأكبر من الدول. ماذا ستفعل؟ تتاجر وتبيع، يبيعوننا لمن؟ لشركات التي تعرف كيف تصل إلى عقولنا وقلوبنا وتقنعنا أن نشتري منها بضاعة نحن لا نحتاج إليها، وتبيعنا أيضا للإنتليجنسي. في إذا كنا مطلوبين، أنت شخص مهم مثلا أو بدأت تظهر شيئا، سيبيعون كل الريكورد حقك منذ أن أصبحت إلى أن تمسي، ماذا فعلت وماذا قلت وكيف تصرفت ومع من تكلمت، هذا كله موجود في السيرفر. مراقبة شاملة مفتوحة على وكالات التجسس الأمريكية بالذات، والوكالات الأخرى لمن يدفع الثمن. Kemudian berikutnya, kata beliau, sebetulnya ini tema yang sangat panjang sekali, luas, tapi saya berusaha untuk meringkas. Ya, tadi AI itu bukan AI saja, secara umum namanya platform digital, mengetahui kamu secara pribadi dengan pengetahuan yang sangat detail, dengan sangat rinci. AI mengetahui kamu secara detail, secara rinci. Karena kenapa?
Karena kamu mengenal AI ini sebagai sahabat kamu, teman kamu. Akhirnya kamu nggak ada batasan dengan dia. Apapun kamu ceritakan, apapun kamu buka, sehingga hubungannya sangat dekat, sehingga dia mengetahui apa yang berkaitan dengan kamu secara sangat-sangat rinci. Ya, kalau orang-orang yang pikirannya matang saat ini, hidup di dunia digital saat ini, dia akan menjaga diri karena dia tahu dengan dia membuka apa yang berkaitan dengan dirinya, berarti dirinya semakin terbuka. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang yang berinteraksi, anak-anak muda dengan dunia digital, segala-gala macam dibuka sama dia. Bahkan kalau kita lihat status kegiatannya sehari-hari full diupload di status. Lagi sama pacarnya, lagi sama suaminya ngasih hadiah, sengaja suami ngasih hadiah diupload supaya nanti temen yang perempuan ngiri dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak ada batasan, nggak ada lagi yang disembunyikan oleh seseorang. Semuanya di share, semuanya informasi tentang dirinya dibuka kepada media sosial. Bahkan ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga, berapa banyak istri yang nanya kepada AI, Papa AI, nanyanya Papa AI. AI kayak bapaknya sendiri. Saya sedang ada masalah dengan Mas, dengan Bang. Apa yang mesti saya lakukan ini? Apa langkah yang mesti saya ambil? Sampai segitunya. Jadi al-kamiyah al-hailah, ada jumlah yang sangat besar dari informasi yang masuk kepada platform-platform digital ini. Maka siapa yang bisa pakai ini semua? Siapa yang bisa memanfaatkan informasi yang jumlahnya begitu besar yang berkaitan dengan orang ini? Satu, kata beliau, yang bisa menggunakan ini negara-negara adidaya, Amerika, Cina. Dia akan sangat memanfaatkan data-data ini semua. Ini mahal, nggak sederhana, saudara. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara-negara tersebut, itu yang bisa memanfaatkan, mengeksploitasi informasi yang terbuka ini. Google, Microsoft, Amazon, OpenAI, dan berbagai perusahaan-perusahaan lainnya yang keuntungannya miliaran dolar, bahkan sampai triliunan dolar. Bukan lagi miliaran dolar, triliunan dolar, ya ikhwan. Perusahaan-perusahaan ini, kata beliau, menjadi perusahaan yang bahkan jauh lebih besar daripada negara, lebih besar daripada banyak negara. Nah, ini yang terjadi. Maka oleh karena itu, kemudian data itu setelah mereka miliki, ini perusahaan-perusahaan ini punya data. Setelah mereka miliki, mereka jual ke siapa? Data tersebut mereka jual ke perusahaan-perusahaan yang jualan untuk membuat kita merasa puas agar kita bisa membeli barang yang kita nggak butuh. Jadi ini mereka udah tahu kecenderungan kita seperti apa, identitas kita seperti apa, datanya dijual kepada perusahaan-perusahaan, perusahaan ini jualan. Nah, maka perusahaan itu bisa membuat iklan yang membuat kita puas, yakin untuk bisa kita beli barang yang sebetulnya kita nggak butuh, sampai ke titik itu, ya ikhwan. Apalagi kalau kamu seorang sosok yang penting, data ini juga dijual ke intelijen Amerika secara khusus dan intelijen berbagai negara secara umum di berbagai belahan dunia. Kamu diawasi, dipantau, mulai dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Kamu ngobrol sama siapa, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan, apa yang sedang kamu pikirkan, semuanya diawasi. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini jualan data kepada pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut, dan kita menyetorkannya kepada perusahaan-perusahaan itu. هناك سيطرة إذن، سيطرة على الفرد، سيطرة على الأسرة، سيطرة على المؤسسات التربوية، بمعنى أن الذكاء الاصطناعي يتدخل الآن في المؤسسة التربوية، يعقد العملية التربوية. في الجملة هناك صراع بين الحياة الحقيقية وبين الحياة الافتراضية. ينتج هذا أن الشاب لا يرى أباه أو شيخه هو المرجع، وإنما يرى المرجع هو الحياة الرقمية، المنصة، والآن الذكاء الاصطناعي. فيبدأ يتمرد على الأب، يتمرد على الشيخ، لا يثق في أن الأب أعقل منه أو العائلة أعقل منه، وهي التي يستلم منها الحكمة ولا يتعلم وينمو نموا طبيعيا في ظل عاداته ودينه وعاداته وتقاليده وأخلاقه. لا، الآن هو ليس ابن فلان وفلانة، بل ابن الانستغرام وأوبن AI. Kemudian dari apa yang tadi sudah kita paparkan, berarti di sini ada as-saytarah, ada dominasi. Jadi ada dominasi, mereka mendominasi, menguasai setiap personal
mereka menguasai keluarga, bahkan jauh lebih dalam lagi mereka menguasai al-muassasat at-tarbawiyah, yayasan pendidikan dikuasai. Jadi mereka ikut intervensi secara langsung atau tidak langsung kepada keberlangsungan program belajar dan mengajar, sehingga membuat itu menjadi semakin rumit. Maka dari sini timbullah tadi sira', ada pertentangan antara kehidupan realita dengan kehidupan digital kita. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda sekarang dia melihat gurunya bukan sebagai rujukan lagi. Dia melihat orang tuanya bukan lagi sebagai rujukan. Tapi yang dilihat apa? Rujukannya adalah AI. Rujukannya adalah platform digital. Itu yang dijadikan rujukan. Sehingga yang dia lihat apa? Oh, ini AI lebih pintar dari gurunya. Lebih berakal dari gurunya. Oh, ini AI, ini platform digital lebih pintar, lebih berakal daripada orang tuanya. Yang harusnya dia tumbuh besar secara secara alami di bawah bimbingan guru, di bawah bimbingan orang tua, akhirnya beralih menjadi tumbuh besar di bawah bimbingan AI, sehingga timbul nanti tamarrud, sifat berontak, cengkal kepada orang tua, guru dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bukan lagi ibnu abi, dia bukan lagi anak dari bapaknya, bukan lagi anak dari gurunya, tapi dia ibnu AI dan ibnu Instagram, anaknya AI dan anaknya Instagram. المجتمع ككل الآن يتعرض للسيطرة. يعني تكلمنا عن الأسرة، تكلمنا عن المدرسة. المجتمع نفسه وأخلاقه وأفكاره تتعرض للتغيير العميق، فيصبح هناك مجتمعات يعاد هندسة وعيها وتفكيرها، فتفكر كما يريدها أعداؤها أن تفكر، وتتصرف كما يريدها أعداؤها أن تتصرف. نضرب مثال في ذلك بمسألة غزة الآن. مسألة غزة، مشكلة غزة من الواضح أنها جريمة إبادة جماعية مخالفة لجميع القوانين والأفكار التي خرجت بعد الحرب العالمية الثانية والمؤسسات الدولية وأخلاق الإنسان ومشاعر الإنسان. هذا كله جريمة كبرى الحاصلة، ومع ذلك هي مستمرة. لماذا هي مستمرة؟ لأن كل شيء تحت السيطرة، أفكارك تحت السيطرة، الأخبار التي تصلك تحت السيطرة، قدرتك على الاعتراض. إذا أنت لا تتكلم عن حرية على الإنترنت تقول ما شئت، لا، سيمنع كلامك ويتم السيطرة على كلامك. وإذا أنت عندك فولورز كثير، إذا بدأت تتكلم في المواضيع التي لا يحبونها سيخفضون الفولور، يعاقبونك. فأنت تتكلم ولكن بما يريدونك في المكان الذي أنت مطلوب أن تتكلم فيه، ويمنعونك من المكان الذي يؤثر على معناهم، على الشيء الذي يريدونه. إذن نحن في حالة سيطرة أفرادا ومجتمعا، فرد، أسرة، مجتمع. Tadi kita udah bahas bagaimana mereka menguasai perorangan, personal, menguasai keluarga, kemudian menguasai masyarakat. Sekarang kalau itu semua sudah dikuasai, maka mereka juga menguasai masyarakat secara umum, mujtama'. Tadi yang ketiga, muassasat tarbawiyah, lembaga-lembaga pendidikan. Kalau itu semua sudah dikuasai, maka artinya mereka juga menguasai masyarakat secara umum, mujtama'. Akhlaknya masyarakat mereka kuasai, pemikirannya masyarakat mereka kuasai, mindsetnya masyarakat juga mereka kuasai, sehingga mereka bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Pemahaman masyarakat bisa mereka program ulang, dibangun ulang sesuai dengan arah yang mereka inginkan. Itu yang terjadi saat ini, ikhwan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat bisa bersikap sesuai dengan sikap yang mereka arahkan, yang mereka giring dengan teknologi ini. Masyarakat bisa berpikir sesuai dengan pemikiran yang mereka arahkan, yang mereka giring saat ini. Itu yang terjadi saat ini. Beliau ngasih contoh sederhana masalah Gaza. Gaza ini kita semua sepakat, yang terjadi di Gaza adalah genosida, kejahatan besar yang bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan hati nurani. Ini kejahatan yang luar biasa. Dunia semua melek melihat. Ini kejahatan genosida yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bisa terus menerus nggak berhenti ini kejahatan? Apa yang terjadi?
Jawabannya simpel, karena semuanya sudah dikendalikan tahta saytarah. Semuanya sudah dikendalikan. Pemikiran kamu dikendalikan, pemikiran masyarakat. Bahkan apa informasi yang sampai kepada masyarakat dikendalikan, jangan kamu pikir nih medsos kamu bisa bicara seenak-enaknya, enggak. Kalau yang kamu mau sampaikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dibiarkan. Tapi kalau kamu mau bicara apa yang kira-kira bertentangan dengan program mereka, pasti bakal dilarang. Kamu punya follower banyak, kamu bicara tentang suatu program yang kiranya mengancam program mereka, nih bicara sesuatu, kamu bakal dikasih hukuman nanti, dikasih peringatan, bahkan followeran pun bisa dikurangi. Dan itu terjadi. Kita sebagai pegiat media sosial merasakan betul hal tersebut. Jadi kenapa salah satunya Gaza sampai saat ini, kejahatan di Gaza bisa terjadi tanpa henti, salah satunya karena dunia secara digital sudah dikuasai oleh mereka, imperatoriyah kabirah. Mereka sudah bisa menguasai hal tersebut. التأثير أيضا على الدين. الحبيب رزق في المقدمة بحسب ما فهمت سأل الذكاء، أنتم سألتوه، سأل الذكاء الاصطناعي عن الصلوات الراتبة أو بكلمة الرواتب، صح؟ أيوة. فأجابه أنه صلاة هذا سيتغير، لأنك إذا قلت له هذا خطأ وسخرت منه سيعرف أنه أخطأ يعيد البرمجة يتطور بسرعة جدا، سيجيبك إجابة. لكن الإشكال أن يكون ال AI هو مفتي الديار الأندونيسية. صحيح هذا، صحيح. ملايين سوف يسألون ال AI، لن يسأل إمام المسجد ولن يسأل المفتي، سيكون مفتي الديار الأندونيسية AI. قد كان الشيخ جوجل، والآن الشيخ شات جي بي تي، وسيلعبون كما يشاءون. فإذا الخطورة هائلة جدا. نحن مجتمع غير مستقل الآن، نحن مجتمع تحت استعمار جديد يسمونه الإمبريالية الرقمية. أندونيسيا الآن ليس أندونيسيا فقط، عالم الجنوب يسمونه عالم الجنوب، العالم العربي والعالم الإسلامي والدول غير الغربية، عالم الجنوب يسمونه، عالم الشمال وعالم الجنوب. هذا كله واقع الآن تحت سيطرة، يعني تحت احتلال، إمبراطوريات، واحتلال لا يحتاجون معه إلى جيوش وإلى نفقات هائلة. هم يكسبون الأموال، نحن ندفع لهم كل شيء، فقط هم يفتحون لنا مجال ويهندسون وعينا، يغيرون الوعي هذا يغيرونه كما يريدون. الإشكال أنهم يبدلون ديننا. لم يبقى لنا قلعة الآن، نريد، لأنه وقت قليل باقي ربع ساعة تقريبا، نريد كيف حتى زيادة ممكن يجوز. الآن هم الإشكال ليس فقط أنه يعطيك المعلومة يجعلك تعتمد عليه، لكن يتصرف فيك، يعيد تربيتك، يعيد هندسة وعيك وأفكارك، يصنعك من جديد، يبدل الإعدادات حقك. شفت الجوال لما يكون في إعدادات السيتنجز، هذا هو يبدلها من أجل أن تكون مطيعا له وتفعل ما يريده هو. وبصفتك فرد في مجتمع، إذا كان كل المجتمع أو أغلب المجتمع بهذا لا يقاوم ولا يقول لا وليس عنده بديل، سيكون العالم كله مستعمرة أمريكية تفعل فيها أمريكا والغرب والشركات ما تريد. سيحولوننا إلى عبيد، يبيعوننا ويشترون فينا. نبدأ نشتغل منذ الصباح إلى المساء لأجل أن نشتري البضاعة التي يريدون أن نشتريها، ملك الجوال الذي يريدون أن نشتريه، الملابس الفاشيون الذين يريدون أن نشتريها، الأشياء التي ينتجونها ويجب أن نحن أن نشتريها. طاعة العبد لسيده، ما في كرامة، ما في خصوصية، ما في عزة، ما في أي شيء، مجرد عبد. Dan yang menjadi masalah, kata beliau, AI ini berpengaruh terhadap agama kita, agama yang ada pada diri kita. Ya, tadi beliau mendengar Sayyidul Walid Al-Habib Rizik dalam kalimat pembukanya menyampaikan, beliau sempat nanya AI tentang sholat rawatib, akhirnya mendapatkan jawaban. Kemudian jawabannya tadi seperti yang beliau sampaikan, dan tentunya jawaban ini salah,
Tapi andai kata beliau, kalau kita ngomong sama AI ini jawaban kamu salah, yang benar begini, maka AI akan memperbaiki data dia akan memperbaiki, akan nurut. Nah itu yang terjadi. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya di sana ada jutaan orang yang nanya langsung ke AI, sehingga AI menjadi mufti Republik Indonesia. Ini yang menjadi masalah. Kalau dulu kan muftinya Syekh Google, itu dulu muftinya. Kalau sekarang nggak, muftinya ChatGPT. Ini yang menjadi problem. Nah, jadi la ilaha illallah, orang udah nggak nanya lagi ke ulama, nggak nanya lagi ke imam masjid, tapi nanyanya langsung ke ChatGPT dan platform AI lainnya. Sedangkan nggak semua orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini sangat-sangat menjadi problem di tengah-tengah kita. Dan kalau kita perhatikan alamul janub, orang-orang barat mengistilahkan ada alamul shimal, ada alamul janub. Ada dunia bagian utara, ada dunia bagian selatan. Nah, negara-negara Arab Timur Tengah termasuk Indonesia ini masuk kategori dalam klasifikasi mereka alamul janub, dunia bagian selatan. Ini kalau keadaannya begini terus, kita nggak ngelawan, nurut aja terhadap segala informasi yang mereka suguhkan, maka kita semua negara bagian selatan akan menjadi negara-negara jajahan Amerika. Kita akan menjadi negara jajahan negara-negara adidaya. Itu yang akan terjadi kalau kita tidak ngelawan. Kita akan ikuti apapun yang mereka inginkan. Mereka membuat produk, ya, apapun produknya, kita kerja pagi, siang, malam cuma untuk beli produk yang mereka inginkan, kita beli. Sampai mereka yang mengarahkan produk apa yang mesti kita beli, produk apa yang mesti kita konsumsi. Ini kalau kita nggak ngelawan, ini bahaya. Kita nggak punya kehormatan, nggak punya kemuliaan, dan penjajahan tadi ada luput sedikit. Kata beliau, penjajahan ke depannya nggak butuh lagi yang namanya tentara. Penjajahan cukup dengan penjajahan digital. Pemikiran kamu dirubah, kesadaran kamu dirubah, pemahaman kamu dirubah, sehingga kamu nurut manut apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka arahkan. Dan ini betul-betul terjadi. Kalau ini sudah terjadi, semuanya menjadi jajahan Amerika. Kalau kita tidak ngelawan, kita semua hanya akan dijadikan budak-budak. Kita nurut apapun yang mereka katakan, kerja pagi, siang, sore, malam hanya untuk membeli produk-produk yang mereka produksi. السؤال المركزي الآن، السؤال الرئيسي، من يملك من؟ أنت تملك الجوال أم الجوال هو الذي يملكك؟ Ini pertanyaan utama di seminar pada siang hari ini. Siapa yang memiliki siapa? Kamu yang punya handphonemu atau handphonemu yang punya kamu? Sekali lagi saya ulangi, kamu yang memiliki handphonemu atau kamu yang dimiliki oleh handphone? تأمل هذا. المسألة الآن متعلقة بالحرية، متعلقة بالكرامة، متعلقة بقيمتك كإنسان. هل تسمح بأن تسيطر عليك الشركات؟ هل تسمح بأن تسيطر عليك أمريكا؟ هل تسمح بأن تكون حياتك وإنسانيتك وأسرتك ووطنك لعبة في يد أمريكا ولا في يد الصين ولا في يد الشركات؟ أليس الله قد خلقك حرا؟ سمح لك بالاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهؤلاء يريدونك أن تعبدهم، وقال لك طريق الهداية أن تعبد الله سبحانه وتعالى الذي خلقك والذي يرزقك ولا تشرك به شيئا. وهؤلاء يريدون أن نعبدهم هم من دون الله سبحانه وتعالى، يقضون على حريتنا، يقضون على كرامتنا، يريدون أن يتخذون عبيدا من دون الله سبحانه وتعالى. لابد أن نقاوم، لابد أن نقول لا. إذا كنا ما زال أن نحافظ على إنسانيتنا، أن نحافظ على كرامتنا الفردية الشخصية، كرامتنا كأسرة، كرامتنا كمجتمع، كرامتنا كدولة. الآن هم يستبيحون كل شيء، يأخذون الموارد بأرخص الأسعار، يغيرون الأفكار ويضيعون أي فكرة للمقاومة. هكذا هم لا يرضون بأقل من أن نكون عبيدا لهم، أن نعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى.
هذه فتنتهم الآن. والفكرة الأساسية هي أن نقاوم، أن نقول لا، أن نتحرر. Sekarang renungi baik-baik setelah tadi yang kita, pertanyaan yang beliau lontarkan, siapa yang memiliki siapa? Renungi baik-baik ya. Ini masalah berkaitan dengan harga diri kamu sebagai seorang manusia. Ini masalah berkaitan dengan kemerdekaanmu. Ini masalah berkaitan dengan kehormatanmu. Apa kamu rela, kamu ridho, dirimu, pikiranmu, jiwamu, keluargamu semuanya hanya menjadi lu'bah, mainan Amerika, mainan Cina, mainan negara-negara besar, mainan perusahaan-perusahaan besar? Tentunya kita nggak ridho. Allah Subhanahu wa taala aja memberikan pilihan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai hamba yang bisa memilih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita supaya kita beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka enggak, mereka tidak memberikan pilihan kepada kita kecuali kita tunduk kepada mereka, ngikutin sistem mereka, mengikuti cara bermain mereka. Ini yang mereka inginkan. Mereka enggak kasih pilihan lain buat kita. Maka enggak ada kata lain, kata beliau, la budda an nuqawim, harus kita melawan, kata beliau. Enggak ada cara lain. La budda an nataharrak, harus kita bergerak dari keterpurukan ini. Kita jaga kehormatan kita, kita jaga kemanusiaan kita, kita jaga agama kita, kita jaga akidah kita. Sekarang nggak ada harganya. Mereka bisa mengambil sumber daya kita dengan harga termurah. Mereka bisa merenggut pemikiran kita, akidah kita, kehormatan kita dengan sangat-sangat mudah. Maka beliau mengatakan nggak ada jalan lain kecuali lawan, lawan, dan lawan. ما هي أدوات المقاومة التي نحن نحتاج إليها؟ أول شيء هذا الإجابة عن هذا السؤال، من يملك من؟ نحن نملك الجوال أو الجوال يملكنا؟ يجب أن نفحص هذه العلاقة بنزاهة، لأننا يجب أن نشخص المرض لنعالجه. لا يمكنك أن تتعالج من المرض إلا إذا عرفت أنك مريض. أنت ترى الآن علاقتك عادية، أنت عندك جوال عادي، لا تسأل هذا السؤال ولا تظن أن هناك مشكلة في علاقتك بالجوال. لا، المشكلة عميقة جدا، أكبر مشكلة في حياتك هي علاقتك بالجوال. فإذا أجب عن السؤال، أنا أملك الجوال أم الجوال يملكني؟ ما هي علامة أنك تملك الجوال؟ أن تتركه في أي وقت. هل يمكنك أن تترك الجوال لمدة شهر مثلا؟ هل يمكنك أن تترك الجوال لمدة يوم؟ الآن هذه مشكلة عالمية على فكرة، ليس نحن نتكلم فقط عن أندونيسيا، مشكلة عالمية. يعني في هم جربوا وجدوا أن العلاقة أن تكون مملوكا للجوال تضعف ذكائك، تضعف مشاركتك الاجتماعية، تأتي بالاكتئاب، تغير الأخلاق. فجاءوا في بعض المدارس البريطانية خاضوا تجربة أنه يوم حر من الجوال، تغلق الجوالات تماما. بعض المؤسسات التربوية مثلا في النرويج يكون عندهم رحلات، مخيمات، يعني أسبوع زيادة نقص، ممنوع الأجهزة فيها، بحيث أنه يعيش حياة طبيعية، يعني يعيدك إلى أن تكون نورمال في حياتك. يعني السؤال الآن، هل يمكنك أن تترك الجوال؟ يجب أن إذا كنت حرا، إذا لا يملكك الجوال، إذا أنت لا تستطيع معناه أنت مريض، يملكك الجوال، لا بد أن تتعود. كيف الآن مثلا لو ذهبنا إلى معهد من المعاهد الذي يمنع استخدام الجوال فيه، الطالب أو الطالبة ماذا يحسون؟ بالضغط، بأنه مقهور، محروم من حبيبه الجوال. صحيح؟ أول ما يبدأ يخرج من بوابة المعهد يقضي الأوقات قضاء الآن مع الجوال، بدل أن يجلس ساعتين أو 4-5 ساعات، 24 ساعة مع الجوال، ينام والجوال
عند قلبه، يستيقظ أول ما يفتح الجوال. حياة كئيبة جدا تؤدي إلى مشاكل، تؤدي إلى تغييرات فسيولوجية داخل البدن، تؤدي تغييرات في العقل، تؤدي إلى تغييرات خطيرة جدا، تغييرات طبية. فإذا لماذا؟ لأنه ليس عندنا معرفة أن هناك مشكلة. نحن نرى أن سلطة تمارس بلا معنى. يعني لماذا هم يمنعون عنا الجوال في المعهد؟ لو خيرنا الطلبة، أيها الطلبة، ما هو أحسن لكم؟ الذي يريد أن يأخذ الجوال يأخذ الجوال، الذي يريد أن يترك الجوال فليترك الجوال. من الذي سيترك الجوال؟ ما أحد. إذن هو بالقوة بس. لا، نحن نريد الطالب أن يقتنع أن من مصلحته أن يسيطر على الجوال. إذن الإجابة على هذا السؤال ووضع برنامج لتغيير أو ضبط العلاقة بينك وبين الجوال، أنت الذي تملكه وأنت الذي تستخدمه بالطريقة التي أنت تريدها، وليس هو الذي يستخدمك ويغيرك ويغير أفكارك ويضيع أخلاقك، يضيع دينك، يضيع عليك كل شيء، يعيد برمجتك لمصلحة من؟ لمصلحة الشركات التي تبيعك ولمصلحة الدول التي تريد أن تستولي عليك. Kemudian pertanyaan yang tadi beliau lontarkan, kita yang memiliki handphone atau kita yang dimiliki oleh handphone? Nah, kita kalau lagi sakit, kita nggak akan berobat kecuali kalau tahu kita sakit. Tanpa kita tahu diri kita sakit, kita nggak akan berobat. Maka kita nggak tahu diri kita sedang sakit kecuali kalau sudah didiagnosis bahwasanya kita sedang sakit. Banyak dari kita yang melihat hubungannya dengan handphone ya biasa-biasa aja. Saya pakai handphone, hubungan saya dengan handphone biasa. Padahal ada problem yang sangat mendalam terkait hubungan kita dengan handphone, yang begitu punya pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Buktinya apa? Ini jawaban terhadap pertanyaan tadi. Kira-kira kalau disuruh ninggalin handphone sebulan, jawab yang jujur, bisa atau tidak? Kalau umirtum bitarkil jawal syahr hal tastati'un wala la? Tadi bisa apa enggak? Enggak bisa. Mana stati? Enggak bisa. Berarti kata beliau, berarti antum semua bukan orang-orang merdeka, kata beliau. Enggak bisa. Jangankan sebulan, tadi beliau ngasih contoh sehari aja. Sehari aja disuruh tinggalin. Waduh, udah puyeng itu saudara urusannya. Artinya kita bisa mengendalikan diri kita di dalam hubungan kita dengan handphone. Ini bukan hanya problem Indonesia, kata beliau. Ini problem internasional, problem dunia saat ini. Mereka melakukan penelitian-penelitian, orang yang udah kecanduan handphone, ini kecanduan handphone, kecanduan medsos, akibatnya apa? Akalnya, otaknya jadi melemah, hubungan interaksi sosialnya menjadi melemah, depresi makin banyak, dan lain sebagainya. Depresi semakin banyak. Ini akibat seseorang nggak sadar ada penyakit yang berkaitan hubungan dia dengan handphone tanpa disadari. Maka kita mesti sadar dulu tentang ada penyakitnya. Di Inggris ada terapi-terapi yang dilakukan oleh universitas, misalkan orang diajak 1 hari sama sekali nggak nyentuh handphone. Kemudian di Norwegia dibikin kayak kemah-kemah, camping-camping, ya. Bagaimana orang masuk ke dalam kemah tersebut, camping tersebut, dalam waktu tertentu nggak megang handphone dulu supaya bisa melakukan terapi agar dia nggak kecanduan dengan handphone. Ini terjadi. Makanya pertanyaannya sekarang, kalau ente benar-benar memiliki handphone, bukan dimiliki oleh handphone, ente mampu nggak ninggalin handphone? Kalau kamu mampu meninggalkan, berarti kamu merdeka, hur. Kalau kamu nggak mampu meninggalkan, berarti handphone yang sedang memiliki kamu. Beliau ngasih contoh sederhana di pesantren-pesantren. Di pesantren-pesantren ada aturan, santri nggak boleh bawa handphone. Tapi bagaimana santri di dalam menerima aturan ini? Mereka menerima aturan ini dalam keadaan sangat tertekan, sumpah ketika disuruh pisah dengan kekasihnya yang namanya handphone, saudara. Tertekan luar biasa. Buktinya apa? Begitu santri keluar dari pintu pesantren, yang pertama dicari dan yang pertama dilakukan adalah main handphone. Dihabisin waktu buat main handphone, ya, bukan 24 jam, bangun tidur sama handphone, tidurnya sama handphone, disayang-sayangin tuh handphone, saudara. Itu terjadi, itu fakta. Andai kata nih santri dikasih pilihan, pondok pesantren peraturannya sesuai dengan pilihan santri. Ayo santri pilih, semua santri nih, anggap nih semua santri pilih
mau di handphone ini di pesantren boleh pakai handphone atau nggak boleh kalau disuruh milih? Pengennya boleh. Pengennya di pesantren boleh pakai handphone. Kenapa? Karena mereka nggak pakai handphone di pesantren dengan perasaan tertekan, terpaksa menerima aturan tersebut. Nah, kita pengen nggak seperti itu. Kita pengen santri-santri di pesantren ini ketika dalam waktu tertentu sementara dilarang pakai handphone, dia menerima peraturan tersebut dengan perasaan puas akan target apa yang akan dia capai. Memang dia butuh untuk tidak menggunakan handphone dalam jangka waktu tertentu. Ini yang disampaikan oleh beliau. Ya, maka apa yang beliau sampaikan ini sangat penting. Jangan sampai semua pemikiran kita, sikap kita, perilaku kita, akhlak kita diprogram ulang oleh mereka-mereka, perusahaan-perusahaan besar, negara-negara adidaya yang ada di balik ini semua. Kita harus bisa mengendalikan diri kita dalam hal ini, ya ikhwan. باقي القضايا سنطرحها بس عناوين لأنه ما في الوقت ما يتسع. يعني مثلا ما هو المطلوب الآن من هناك الآن واقع حقيقي ينكمش ويتقلص لصالح الواقع الافتراضي. الوقتك في داخل الأسرة، العلاقات داخل الأسرة داخل المجتمع الحقيقية تتقلص لصالح العلاقات الافتراضية. المشاكل التي تأتي من نقل الأخلاق الافتراضية، الصفات الافتراضية، هذه بمعنى أسبقية الشهوة، الأنانية، السطحية، أخلاق الإنترنت، هذه تحدث آثار هائلة جدا في المجتمع وعلى الفئات الضعيفة، النساء والأطفال. ليس مفروض أيضا أن تحل هذه المشاكل. لابد الحكومة تواكب هذه المشاكل لتحلها بقوانين. نحن نعرف الآن مثلا الابتزاز في الصور، يعني الرجل تعرف على بنت طلب منها صور ثم يبتزها. ايش يبتزها؟ يعني بلاك ميلينج. عرفت بلاك ميلينج؟ بمعنى أنه إن لم تعطيني ما أريد سأنشر الصورة. سندرة أيوة. الحماية ضعيفة، يعني بمعنى الآن الإنترنت، المنصات في الوقت الحالي، ليس الذكاء الصناعي، المنصات تصنع المجرم من الشخص العادي، وهذا المجرم يبحث عن ضحية، يعني تثير الشهوة وتثير الجرأة ولا يصبح شيء طبيعي. والشاب هذا المليء بهذا الشر كله الذي جاء به من الإنترنت يحاول يطبق على الفئات الضعيفة، أطفال صغار، بنات صغيرات، نساء كذا، أو بنت هكذا ساذجة يطلب صورة، يطلب كذا، مكالمة فيديو، يريد منها أن تكشف ما لا يجوز أن تكشفه، ثم يستغل هذا لتدمير حياتها. من يحميها؟ أين قوانين الدولة؟ يجب على الدولة أن تراجع أيضا مسألة الاختلاط في المدارس وما يتعلق بها من التنمر، بولي. يجب على الدولة أيضا أن تعيد السيطرة على المعنى. يعني إيش السيطرة على المعنى؟ الآن المعنى الذي يبثه الذكاء الاصطناعي، تبثه المنصات الرقمية، يسيطر علينا لمصلحة الثقافة الغربية وليس الثقافة الوطنية. كيف يمكن للدولة أن تنتج منصاتها للذكاء الاصطناعي؟ المسلمون، العلماء والناشطون كيف يجب عليهم أن يعيدوا أن يستعدوا لمرجعية منافسة للذكاء الاصطناعي باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي. يعني التكنولوجيا محايدة ولكنها ايش؟ موجهة ممن يملكونها. ما أنا بأكمل نقاطي وبعدين أنت تترجم نقاط هذه فقط، يعني شرحها يطول. فإذا من الذي سيتصدى لعمل منصات إسلامية تكون موثوقة؟ هي يجيب علماء يؤسسوها علماء، تجيب وتصحح إجابتها وتتابع حتى تقدم معرفة إسلامية حقيقية وليس معرفة إسلامية مزيفة وقابلة للتغيير وقابلة للسيطرة. غدا سيفتيك من الديب سيك،
قال إيش؟ ديبسيك لا يفتيك، فسيفتيك والآن يفتيك وأيضا يفتيك. فكيف تكون لنا منصات إسلامية تنتج معنى إسلامي منضبط بضوابط الكتاب والسنة؟ هذا تحدي. ما هو دور الحكومات في هذه الحكومات الإسلامية؟ ما هو دور الحكومات، الحكومة الأندونيسية على سبيل المثال، في حماية استقلالها الوطني من سيطرة أمريكا، من سيطرة الصين، عبر منصات الذكاء الاصطناعي وعبر الديجيتال والتلاعب بالوعي الوطني السياسي والاجتماعي وتدمير المجتمع تدميرا تاما الآن. من يحمي الفئات الضعيفة التي تتأثر بسهولة؟ ما هو دور العلماء؟ ماذا يفعل الآباء؟ كيف نتغلب على الأب الذي هو نفسه مملوك للجوال؟ أنا مرت بي قضايا أنه يأتي الولد أو البنت يكون عندهم تروما. ما هي سببها؟ أن أحد يعتدي عليه في المدرسة أو من الجيران وهو صغير، عمر 6 سنوات 5 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، ويأتي إلى البيت ويريد أن يتكلم، جرهات يخرج ما في قلبه، يريد أن يشكو، حصل عليه دمار في حياته. بو إيه ماذا تريد؟ أنت ما تراني مشغولة في الإيش؟ في الجوال. بعدين بس يذهب إلى أبيه، أبوه مشغول بجواله أيضا، روح إلى أمك، روح إلى أمك. فيبقى الألم في قلبه وتدمر شخصيته. من يحميه؟ مشاكل من داخل المدارس التي هي مفروض أنت الآن الحارس هو السارق. نحن أمام تحدي وجودي، تحدي ضخم جدا وكبير جدا. لا يمكن، أول واجب علينا أن ندرك أن هناك مشكلة كبرى وأننا نستطيع أن نغير، ثم نبدأ التغيير ببدء التفكير وبدء التحرير. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau tadi menyampaikan saat ini realita di kehidupan kita banyak dikorbankan. Kehidupan yang realistis, kehidupan kita di dunia ini banyak dikorbankan dengan kehidupan digital. Banyak yang jadi korban. Ini miris sekali dan dampaknya sangat-sangat besar di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana sekarang masyarakat banyak yang sudah kesulitan untuk mengontrol syahwatnya, lebih mendahulukan syahwatnya dari akalnya. Kemudian banyak yang didominasi oleh sifat ananiyah, egois, karena terlalu banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di platform digital. Dan ini terjadi, punya dampak yang besar sekali di tengah masyarakat. Maka di sini pemerintah harus mengambil peran yang strategis untuk bisa melindungi masyarakat dari semua dampak-dampak negatif ini. Beliau ngasih contoh berapa banyak kejadian saat ini, ya, ada anak-anak perempuan misalkan disandra gara-gara ada orang laki punya foto-foto dia yang nggak pantas. Kalau anak perempuan itu nggak mau nuruti keinginan dia, maka fotonya akan disebar. Kasus seperti ini berapa banyak saat ini terjadi. Dan platform digital ini sekarang banyak mencetak orang-orang mujrim, penjahat-penjahat yang akan selalu mencari korban. Dan yang jadi korbannya siapa? Orang-orang lemah, anak-anak kecil, anak-anak perempuan. Ini dampak negatif yang nyata terjadi dari dunia digital. Maka pemerintah harus ikut proaktif di dalam melindungi masyarakat dari bahaya ini. Tadi beliau ngasih contoh, sekarang kita lihat bagaimana anak laki-laki dan anak perempuan berhubungan. Kemudian dia minta supaya dikirim fotonya, foto dengan yang terbuka, apa yang seharusnya nggak boleh dibuka. Ini terjadi, ini menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan rumah-rumah tangga yang ada. Maka di sini negara harus hadir untuk menjaga masyarakat dari hal-hal seperti ini. Dan juga negara harus hadir bagaimana ikhtilat, bercampurnya anak laki-laki dengan perempuan di sekolah-sekolah yang akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Ini juga mesti ditangani. Bullying yang terjadi, makin banyaknya bully di tengah-tengah masyarakat kita, di antara anak-anak sekolah,
yang juga merupakan dampak negatif dari medsos. Ini juga harus ditangani, ini masalah yang serius. Dan juga salah satu hal yang penting kata beliau, as-saytaratu 'alal ma'na. Bagaimana sekarang platform-platform digital ini yang dikendalikan oleh negara-negara adidaya sudah menguasai maknawi kita, pikiran kita, jiwa kita dikuasai oleh mereka, sehingga ini mereka arahkan bukan lagi untuk kepentingan budaya kita, tapi untuk kepentingan budaya barat. Mereka mengarahkan untuk itu dengan sangat masif. Dan ini juga salah satu masalah yang harus bisa diselesaikan. Dan juga kata beliau, para ulama, umat Islam, santri harus siap untuk menjadi marja'iyah, untuk menjadi rujukan. Rujukannya caranya seperti apa? Kita harus punya platform digital yang betul-betul islami, yang di situ terikat dengan patok-patok Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memanfaatkan, kita harus punya independensi dalam hal tersebut. Kalau enggak kita akan kalah. Kita mesti punya platform Islam yang bisa menjawab problematika umat, yang jawabnya nanti betul-betul ulama, jawaban yang betul-betul dikoreksi, jawaban yang betul-betul diteliti dengan benar. Bukan seperti sekarang. Sekarang akhirnya yang ditanya apa AI, yang ditanya DeepSeek. Tadi beliau katakan DeepSeek lah yuftik. DeepSeek itu harusnya nggak bisa beri kamu fatwa, tapi faktanya sekarang DeepSeek ngasih fatwa. Faktanya sekarang AI ngasih fatwa. Maka ulama, umat Islam harus siap memberikan alternatif. Bagaimana ada platform AI yang bisa menjawab berbagai problematika masyarakat dengan jawaban yang betul-betul matang, dikoreksi, ada ulama yang betul-betul mengawasi, dan tidak kalah pentingnya tidak bisa seenaknya dirubah-rubah sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang saat ini sangat penting. Dan juga kata beliau, pemerintah punya PR untuk menjaga independensi nasional kita. Bagaimana negeri kita ini bisa independen, kemerdekaan negeri kita dari permainan Amerika, permainan Cina melalui teknologi-teknologi ini. Karena kemerdekaan kita terancam selama teknologi ini mereka kuasai dan negeri kita menggunakan teknologi tersebut, berarti kemerdekaan digital negeri kita terancam. Pemerintah harus hadir, harus menjaga ini, saudara. Dan juga nggak sampai di situ, ya. Bagaimana orang-orang tua juga harus hadir, punya peran penting di dalam menjaga anak-anaknya. Jangan sampai justru orang tuanya yang sedang mengindap masalah ini, orang tuanya justru yang dikuasai dengan handphone. Berapa banyak anak-anak perempuan misalkan, atau santri-santriwati, siswa-siswi, dia mendapatkan masalah di sekolah, dia lagi sumpah, dia nggak tahu harus ngadu kemana. Begitu pulang sampai ke rumah, ngadu ke bapaknya. Kata bapaknya, sono ke ibu aja, bapaknya lagi sibuk sama HP. Ngadu ke ibunya, habis itu kata ibunya, udah sono ke bapaknya aja dah, ibunya lagi sibuk sama HP. Bapaknya sibuk sama HP, ibunya sibuk sama HP, anaknya lagi ada masalah, terancam ini anaknya, jiwanya, akhirnya hancur anaknya gara-gara begitu pulang ke rumah nggak dapat lagi kenyamanan, nggak dapat lagi sandaran, karena bapaknya, ibunya sudah dikuasai oleh yang namanya handphone tadi. Ini juga problem yang harus kita perhatikan. Dan juga al-haris wa sarik, banyak sekarang dia yang ngejaga, dia juga yang nyolong, saudara. Seolah-olah nih kita dijaga oleh medsos, padahal kita sedang dicolong sama dia. Itu juga problem yang mesti kita renungi baik-baik. Maka kewajiban kita yang pertama di forum ini, kita sadar ada masalah besar yang sudah kita hadapi. Kalau ada masalah besar yang harus kita hadapi saat ini, saudara, masalah yang berkaitan dengan hubungan kita dengan dunia digital, maka kita harus mencari solusi, kita harus bergerak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, dan dengan segala kekurangan dari terjemahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita kembalikan ke moderator.